ಕರಾವಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، جو روز جزا کا مالک ہے. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں. اے پروردگار، تو ہمیں سیدھا راستہ بتلا دیجئے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرما جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا یا پھر جو گمراہ لوگوں میں شامل ہوئے. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو اور کثرت سے سلام بھیجو. جو لوگ مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں، جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا میں بھی لعنت کی ہے اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے، اور ان کے لیے عذاب مہین یعنی رسوا کرنے والا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیار کیا گیا ہے. جو لوگ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، ان کے لیے جو بے قصور ہیں، جو بے قصور ایذا ان کو پہنچائی جاتی ہے، وہ اپنے اوپر بہت بڑے جھوٹ اور بہت عظیم بہتان کا وبال وہ اپنے سر لے رہے ہیں. حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہم یہاں جمع ہیں توہین رسالت کے مرتکب ایک مجرم کی گرفتاری کا مطالبہ لے کر کے ہم یہاں پر جمع ہیں. آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک بدبخت نے، ایک بدزبان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور ایسی گندی زبان استعمال کی ہے جس کی اجازت کوئی مذہب نہیں دیتا. اور اس ذات کی سلسلے میں بدزبانی کی گئی ہے جس ذات پر اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. تمام انسانوں کو بھی ان پر درود بھیجنے کو کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی پھٹکار ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر لعنتوں کی بارش ہوتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی بکواس کر کے، ایسی ہرزہ سرائی کر کے یہ لوگ عزت حاصل کریں گے. خدا کی قسم، اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی عزت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان العزت للہ جمیعا، تمام طرح کی عزتیں اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہیں. اور ان لوگوں کے لیے سزاوار ہے جو اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں، اللہ کے رسول سے جڑ جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے کٹتے ہیں، جو اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، جو اللہ کے رسول کے تعلق سے گندی زبان استعمال کرتے ہیں، وہ کبھی عزت کے سزاوار نہیں ہو سکتے، چاہے ان کے پاس کتنی طاقت کیوں نہ ہو، چاہے ان کی پشت پناہی کرنے والے کتنے شہزور کیوں نہ ہو. لیکن خدا کی قسم، جو اللہ کے علاوہ کسی کو دوست بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کمثل العنکبوت، مکڑی کے جالوں کی مثال ہے. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کون کہاں بچ سکتا ہے بتائیے. اے میرے مسلمانوں جو یہاں جمع ہیں، ہم اس درد و کرب کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہیں. اس ملعون نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے تمام مسلمانوں کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے. ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات
جو مومن مردوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اس وقت جو یہاں لوگ جمع ہیں، پوری دنیا کے مسلمان جنہوں نے اس واقعے سے معلومات حاصل کیا ہے، ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ بتائیے ایسے شخص کی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وہ دنیا کے اندر کسی طرح کی بھی عزت اور سربلندی حاصل نہیں کر سکتے، یہ دنیاوی زندگی کے چند روزہ سامان ہیں جس پر وہ اترائے ہوئے پھر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جو اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتا ہے، جو ان کو اول فول بکتا ہے، جو ان کے سلسلے میں بدزبانی کرتا ہے، وہ کبھی محفوظ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت ان کے سلسلے میں آنے والی ہے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون۔ میں آپ تمام لوگوں کا یہاں پر استقبال کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے، اور جس شخص نے یہ بدزبانی کی ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کے سلسلے میں کوئی فیصلہ فرمائے۔ السلام علیکم۔ اس کے بعد تماموں سے گزارش ہے کہ جو یہاں پر ہیں اس طرف تشریف لائیں، ذرا سا یہاں پر چھاؤں بھی آپ کو ملے گی، کیونکہ پیچھے سے جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تماموں سے گزارش ہے کہ ادھر اس طرف منتقل ہو جائیں آرام کے ساتھ۔ جناب عبدالرقیب صاحب ایم جے سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں۔ ہمارے اسلام کی نظر میں مومن کامل ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنے نبی کو اپنے ماں باپ سے، اپنے والدین سے، یہاں تک کہ دنیا کی تمام لوگوں سے اور اپنی اور اس سے بڑھ کر کے اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے محبت نہ کرے اور نبی سے پیار نہ کرے۔ بہت ہی خوش نصیب ہے اور خوش قسمت ہیں ہم لوگ جو اس وقت نبی کی محبت میں اور ہمارے نبی کے احترام میں ہم لوگ اس وقت یہاں پر جمع ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ضرور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ریاست اتر پردیش کے غازی آباد کے ایک شخص نے نرسنگھنند سرسوتی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپمان کی جو جرات کی ہے اس کو ہم مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ نہ صرف ہم مسلمان بلکہ ہم جہاں تک سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا ہر امن پسند شہری اور ہر ہندوستان کا انصاف پسند شہری اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندوستان کے جو بلا تفریق مذہب و ملت irrespective of caste, creed and religion ہندوستانی سماج جو امن اور انصاف چاہتے ہیں اور بھائی چارے کے ساتھ ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں، جو ہزاروں سال سے یہاں کی جو گنگا جمنی تہذیب، جو مذہبی رواداری کا جو پوری دنیا میں ہم سب مل کر یہ ایک مٹھی بن جائیں، ایک مضبوط طاقت بن جائیں، اور اگر ہم لوگ مضبوط طاقت نہیں بنیں گے اور اس طرح کے جو اس طرح کے پابندیوں کے خلاف، اس طرح کے نفرتی لوگوں کے خلاف بھگوان بھاشن وغیرہ دے کر کے ہندوستانی سماج کو بانٹنے کی جو کوشش کرتے ہیں ان کے خلاف جب تک ہم لوگ ایک مٹھی بن کر کے آگے نہیں بڑھیں گے، ہم لوگ متحد نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ آنے والی ہندوستان کی آنے والی نسل ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی، اور ہندوستان اگر پیچھے جائے گا تو اس کی ذمہ دار پورا ہندوستان ہوگا، ہم سب ہوں گے۔ بس آخری بات میں اس پر یہ دینا چاہوں گا، ہماری گزارش نہیں بلکہ ہمارا ڈیمانڈ ہے، ہمارا مطالبہ ہے، اب بہت ہو چکا، اب بند کیجئے اس طرح کے جو پابندیوں کے آگ اگلنے والے اور زہر اگلنے والے لوگوں کی جو ہے آگ سے اپنی روٹیاں آپ کب تک سیکھیں گے؟ اپنی روٹیاں اس آگ سے سیکھنا بند کیجئے۔
इंसानियत के एहतराम का थोड़ा सा पास और लिहाज रखिए। अपने फर्ज को निभाने के लिए जिस मनसब पे आप बैठे, उस मनसब को, उस ओहदे को, उसकी थोड़ी सी इज्जत और लाज रखिए। हम एक मोमिन, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। सैकड़ों अपनी जाने, सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों जाने अपने नबी के लिए हम निछावर कर सकते हैं, लेकिन अपनी नबी का आसमान हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बस आखिर में हमारा इस आज के इस प्रोग्राम और इस मेमोरेंडम के जरिए यही हमारा डिमांड होगा, यही हमारा मुतालबा होगा कि इस पाखंडी और इस बलून के खिलाफ जो ये पीए की जो धारा है, ये नशे की जो धारा है, और अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक स्पीकर के लिए जो गाइडलाइन जो बनाई गई है, अमली तौर पर उसको नाफिज कीजिए। यही मुतालबा है हमारा, यही हमारा डिमांड है। अल्लाह ताला, ये आज अल्लाह ताला जो हम लोग एक नेक मकसद से हम लोग यहाँ पे जमा है, अल्लाह ताला हमारे इस मकसद में हमें कामयाबी नसीब फरमाए और हिंदुस्तान को हम मुआशरी प्यार और मोहब्बत का गहवारा बनाए। आमीन। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दीन से हो कायल किरदार तो हैं, हम सना खान शह हैदर कर्रार तो हैं, नाम लेवा है मोहम्मद के परस्तार तो हैं, यानी मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से। ये थे शायर, जो गैर मुस्लिम शायर महेंद्र सिंह भेदी, जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में उन्होंने बहुत सारे अशार कहे हैं। ये है इस्लाम वसल्लम की तारीख़ का मुताला किया है, और ख़ासकर जिस ज़माने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु कोई पढ़े तो उस तरीक़े की गंदी अल्फाज वो अपने रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन। मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस वक्त जिस मकसद के लिए हम लोग यहाँ जमा हैं, अभी हमारे सामने हमारे सेक्रेटरी साहब ने उसकी वजाहत भी की है, लेकिन एक बात याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मसला ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ़ देने वाला नहीं है, सिर्फ अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला नहीं है, वो तो इंसानियत की शान में गुस्ताखी करने वाला है। वो पूरी इंसानियत का दुश्मन है, तमाम मज़ाहिब का दुश्मन है, वो पूरे मुल्क का दुश्मन है। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है, उस तालीम में सबसे बड़ा मकाम इंसान को दिया गया है। कुरान मजीद ने इंसान को अल्लाह का नाइब और अल्लाह का खलीफा कहा है। कुरान की तालीम यह है कि हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, अल्लाह ताला वो है जिसने दुनिया की सारी चीज़ों को इंसानों के लिए पैदा किया। सारी दुनिया इंसानों की खिदमत के लिए है, चाहे वो चांद हो, सूरज हो, दरख्त हो, पहाड़ हो, समंदर हो, दुनिया की एक एक चीज़ इंसान की खिदमत के लिए है। इतना बड़ा मकाम इंसान को किसी और मज़हब ने नहीं दिया है, ये इस्लाम ने दिया है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इंसान की जान को पूरी इंसानियत की जान के बराबर करार दिया। कहा मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, जो शख्स किसी इंसान को बेज़रूरत बग़ैर किसी गलती के कत्ल करता है, वो एक इंसान का कातिल नहीं है, पूरी इंसानियत का कातिल है, पूरी ह्यूमैनिटी का कातिल है। एक आदमी की इंसान की जान बचाता है
وہ ایک آدمی کی جان نہیں بچاتا ہے، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، پوری انسانیت کی جان بچاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیور پکا مسلمان، پرفیکٹ مسلمان وہ ہے کہ من سلم الناس بلسانہ ویدہ، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ انسان کی اتنی عظمت ہے اسلام میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ ایک انسان کی بہترین جو تعریف کی، ایک مسلمان کی جو بہترین مسلمان کی تعریف کی، وہ مسلمان جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا پر احسان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا وہ مقام بلند کیا کہ اونچ نیچ جو طبقاتی نظام تھا، کاسٹ نظام تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا، اور آپ نے خطبے میں اعلان کیا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی ولا علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی ابیض الا بالتقوی۔ کہا کسی عرب کو کسی غیر عرب پر، کسی غیر عرب کو کسی عرب پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر کوئی مقام ہے انسان کا تو اللہ سے کنیکشن کی وجہ سے ہے۔ تو یہ سارے انسان برابر کہا، کلکم من آدم وآدم من تراب کہا، ساری انسانیت یہ آدم کی اولاد ہے، کوئی بڑے باپ سے کوئی چھوٹے باپ سے نہیں ہے، سب ایک باپ کی اولاد ہے، سب مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا مقام انسان کو ہمارے اور آپ کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اب جو ایسے پیغمبر کی جو انسان کو اعلیٰ مقام پر فائز کرنے والا ہے، جو انسان کو سب سے بڑا مقام دینے والا ہے، اس پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ پیغمبر کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، وہ پوری انسانیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ وہ مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے، پوری دنیا کا دشمن ہے۔ تو ایسے شخص کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کرنا یہ صرف مسلمانوں کا حق نہیں ہے، پوری انسانیت کا حق ہے۔ اگر کوئی اس میں پیچھے رہتا ہے تو اس کی انسانیت میں کمی ہے، اس کی عقل میں کمی ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بات ہے۔ دوسری بات جو ہم نے کہی کہ نبی کا دشمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن وہ مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، وہ تمام مذاہب کا دشمن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنے بھی دھرم کی کتابیں ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے وہ تورا ہے یا بائبل ہے یا ہمارے ہندوستان کے ہندو مذاہب کی جو دھارمک پستک ہے، وید ہے، اپنشد ہے، قرآن ہے، ان تمام دھارمک پستک میں ہمارے اور آپ کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا ہے، ان کی تعریف کی گئی ہے، ان کو آخری اوتار بتایا گیا ہے، اللہ کا پیغمبر بتایا گیا ہے۔ تو جو تمام کتابیں جس کو اچھا کہتی ہیں، تمام دھارمک پستک جس کو پیغمبر کہتی ہے، ایسے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنے والا وہ مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، وہ ہندوؤں کا بھی دشمن ہے۔ وہ وید میں جو شلوک ہیں اس کے بھی خلاف کر رہا ہے، جو اپنشد میں لکھا ہوا ہے اس کے بھی خلاف کر رہا ہے، جو قرآن میں لکھا گیا ہے اس کے بھی خلاف کر رہا ہے۔ تو بتائیے ایسا شخص کیا مسلمانوں کا دشمن ہے یا ہندوؤں کا بھی دشمن ہے، اپنے مذہب کا بھی دشمن ہے؟ ایسے شخص کو گرفتار کروانا جیسے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ویسے ہندوؤں کی بھی ذمہ داری ہے۔ تیسری بات، ایسا شخص ملک کا بھی دشمن ہے۔ ہمارا ملک سارے مذاہب والوں کو گلے سے لگاتا ہے، اس ملک کا قانون سارے دھرم والوں کو ایکویلٹی دیتا ہے، سارے دھرم والوں کا احترام کرتا ہے، سارے دھرم والوں کو اپنے اپنے دھرم پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور اسی سے اس ملک کی ترقی ہے، اسی سے اس ملک میں امن ہوتا ہے، اسی سے اس ملک میں بھائی چارگی رہتی ہے، اسی میں اس ملک کی یونٹی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دھرم کے خلاف بولتا ہے،
किसी धार्मिक शख्स के खिलाफ बोलता है, किसी धर्म गुरु के खिलाफ बोलता है, उसकी वजह से यहाँ की कम्युनिटी आपस में लड़ पड़ती है, नफरत फैलाता है, तो वो मुसलमानों का दुश्मन नहीं है, इस देश का दुश्मन है, वो इस मुल्क का दुश्मन है। वो उसकी वजह से यहाँ की तबकात में आपस में लड़ाइयाँ होती है, यहाँ की कम्युनिटी में नफरत पैदा होती है, यहाँ की अमन और शांति टूट जाती है। तो ऐसा शख्स मुल्क का भी दुश्मन है। ऐसे शख्स को गिरफ्तार करना ये मुल्क के हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, इसलिए कि यहाँ का जो डिपार्टमेंट है, यहाँ की जो हुकूमत है, उनका काम क्या है? यहाँ की पब्लिक की सेवा करना है, यहाँ के मुल्क की हिफाजत करना उनकी जिम्मेदारी है। अगर कोई यहाँ मुल्क को तोड़ने की कोशिश करता है, मुल्क में नफरत फैलाने की कोशिश करता है, उसको गिरफ्तार करना यहाँ की डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। उसके लिए एहतजाज करने का इंतजार नहीं करना चाहिए, उसके लिए रैली निकालने का इंतजार नहीं करना चाहिए। ये तो कोताही है, उनका काम था, हुकूमत का काम था कि हमारे यहाँ जमा होने से पहले ऐसे शख्स को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचा देती। खास तौर पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी भड़काऊ भाषण देने वालों को, हेट स्पीचेस करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए कहा है, उस पर बैन लगाया है। ऐसा शख्स सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कर रहा है, क्यों उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है? क्यों उसको पकड़ा नहीं जाता है? क्यों उसके खिलाफ वारंट जारी नहीं किया जाता है? अफसोस है, कोई मुसलमान करता है, बात करने से पहले उसको गिरफ्तार किया जाता है। जो ऐसे लोगों के खिलाफ रैली निकालता है उसको गिरफ्तार किया जाता है, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। क्या बात है? क्यों ये डबल पॉलिसी क्यों है यहाँ पर? तो इसलिए ये मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है, ऐसा करना मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है। चौथी चीज़, हर मजहब की अपनी आस्था होती है, मजहब वालों की अपनी भावनाएं होती है। यहाँ की जो मेजॉरिटी है उनकी भावनाओं का ख्याल रखा जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी अदालत ने सबसे बड़े हिंदुस्तान का जो मुकदमा था उसका फैसला आस्था की बुनियाद पर किया। यहाँ की अदालत ने भावनाओं की वजह से खाने पीने पर पाबंदियां लगाई, अजान पर पाबंदी की बात की। क्या खाली मेजॉरिटी की भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा? उनके आस्था का ख्याल रखा जाएगा? माइनॉरिटी की कोई आस्था नहीं है, उनका कोई राइट्स नहीं है, उनकी कोई भावनाएं नहीं है। जैसे मेजॉरिटी को अपनी आस्था के खिलाफ करने पर तकलीफ होती है, उनकी भावनाओं को तकलीफ देने पर तकलीफ होती है, वैसे यहाँ की जो मिनॉरिटी है, यहाँ के जो मुसलमान हैं, यहाँ की जो सिख हैं, यहाँ के जो क्रिश्चियन हैं, उनकी भी अपनी भावनाएं हैं, उनकी भी अपनी आस्थाएं हैं, उनका भी अकीदा है, उनके भी जज्बात हैं। उसके खिलाफ करने पर उनको भी तकलीफ होती है। तो इसलिए सबके साथ इक्वलिटी होनी चाहिए। यहाँ का कानून सबके साथ इक्वलिटी करने की तालीम देता है, हमें सबके साथ इक्वलिटी करनी चाहिए। आखिरी बात मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहूँगा कि आप अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में यहाँ जमा है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आप अल्लाह के रसूल के लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन याद रखिए, अल्लाह के रसूल की सच्ची मोहब्बत ये है कि हमारी ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम आ जाए, हमारी ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें आ जाएं, हमारी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मॉडल और नमूना हो। हम अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़ें, आपकी सुन्नतों से अपनी ज़िंदगी को मुज़य्यन करें और अल्लाह के रसूल की सीरत को पूरी दुनिया में हम फैलाने की कोशिश करें। यही असल जवाब है। एहतिजाज करके ख़त्म हो जाएगा मामला, और यहाँ जो हम लोग पाबंदियाँ कर रहे हैं उसकी भी वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये मसला बाकी रहेगा। इसका जवाब यही है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मॉडल हों और हम आपकी तालीम को घर घर तक हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों तक पहुँचाने की कोशिश करें। अगर ये करेंगे तो ये अल्लाह के रसूल का जो हम पर हक़ है उसकी ज़िम्मेदारी भी है और आज के वक्त का जवाब भी है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के डिपार्टमेंट का, यहाँ के ज़िम्मेदारों का, तंजीम वालों का कि इतनी अच्छी मजलिस उन्होंने मुनक़िद की है। और मैं रिक्वेस्ट बल्कि गुजारिश करूँगा डिपार्टमेंट वालों से कि आप ये मैसेज को हमारी हुकूमत तक और चीफ जस्टिस तक पहुँचाइए। आपकी ज़िम्मेदारी है, यहाँ की हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी है। आप
अपने पावर में रहेंगे, आप किसी एक को सपोर्ट नहीं देकर सबके साथ इक्वलिटी करेंगे, तब ये मुल्क बाकी रहेगा, तब ये इलाका बाकी रहेगा, वरना फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। बस इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माना शाहिद है, जिक्र है उनका पाइंदा, तू जो मुज़ाहिम उनका हुआ मिट जाएगा तेरा निशान, तू जो मुज़ाहिम उनका हुआ मिट जाएगा तेरा। ला इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके बाद मैं कनाडा में बात आपके सामने पेश करने के लिए मोहम्मद हुसैन कुन्नी, बेंगलुरु शांता प्रकाशन, और इसी के साथ सेक्रेटरी जमाती ಮುಸ್ಲಿಮರು ತಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಮೇಲೆ ಯತಿ ನರಸಿಂಹಾನಂದ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಹಳ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹವಾದ, ಅತ್ಯಂತ ನಿಂದನಾರ್ಹವಾದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರ ಬಗ್ಗೆ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಹೇಳುವುದು ವಮಾ ಅರ್ಸಲ್ನಾಕ ಇಲ್ಲಾ ರಹ್ಮತಲ್ ಲಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಅಂತ. ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾರತೀಯತೆ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೇನು? ಭಾರತೀಯತೆ ಅಂದರೇನು? ಭಾರತೀಯತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು. ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶ 106 ಜಾತಿಗಳು, 10 ಧರ್ಮಗಳು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದು ಭಾರತೀಯತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದು ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ ಯತಿ ನರಸಿಂಹಾನಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಆ ಮನುಷ್ಯ, ಆತ ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತೀಯತೆಯ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಬಹಳ ಉದಾತ್ತವಾದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾತುಗಳು, ಇಂತಹ ನಿಂದನೆಗಳು, ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯತೆಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಂವಿಧಾನದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ನಿಲುವು ಏನೆಂದರೆ, ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿರುವ ಯತಿ ನರಸಿಂಹಾನಂದ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನಿಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಾದರಿಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇನ್ನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಬರಬಾರ್ದು. ಯಾರ್ಯಾರಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು, ದಾರ್ಶನಿಕರನ್ನು, ಮಹಾಪುರುಷರುಗಳನ್ನು ನಿಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಾದರಿಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಸರಕಾರ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವ ವಿಷಯ, ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಿಂದಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವಾದಿಯವರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವಾಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರು ಉದ್ರೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಉದ್ವೇಗ ಇದು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಆ ಪ್ರವಾದಿಯವರನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ, ಆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಜನತೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಿರಿಯರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆ ಪ್ರವಾದಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಬಹಳ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ, ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುವ
ಒಂದು ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದೇವನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಇರಲಿ. Memorandum to D.Y. Chandrachud, Honorable Chief Justice of India, Supreme Court of India, New Delhi. Subject: need of effective judicial intervention to direct the concerned authorities to invoke stringent actions under laws like UAPA and National Security Act. Respected Sir, on 29 September 2024, Deepak Tyagi alias Yati Narsingananda, speaking at an event in Dasna Temple, made a very highly objectionable remarks against Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. These remarks are not only deeply hurting to millions of Muslims, but are in clear violations of law, instigating violence, disrupting communal harmony, inciting hatred and discrimination. It's a direct assault on the court, which fuels the online hate ecosystem, leading to hate crimes across India. Some of the documented incidents of hate speech recorded from Narsingananda. In April 20, organized by Akhil Bharatiya Sant Parishad, FIRs under Section 295A and 153A of Indian Penal Code were registered in various police stations. Number 2, in December 2021, during the Dharma Sansad, has been accused of using UAPA to silence dissent, particularly from the minor, that we have reduced religion to in the 21st century. And a climate of hate prevails in India. The Honorable Supreme Court has expressed concerns over growing incidents of hate speech in the country and has directed the government and the police authorities to come down heavily on the crimes of hate speech. Sir, we urge you to take suo motu notice of contempt, ensuring accountability for the inaction of the state, and take decisive steps to prevent the inducement of hate speech, preserving public order and peace, and we request you to take immediate appropriate actions in this regard, and direct the concerned authorities to invoke stringent actions under law like the Unlawful Activities Prevention Act and the National Security Act to prevent them from further. D.Y. Chandrachud को भेजा जा रहा है. उसके साथ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट को भी और चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया, कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया और होम मिनिस्टर जी परमेश्वरा को भी भेजा जा रहा है. इस मेमोरेंडम के द्वारा हम हुकूमत से, खास करके हुकूमत कर्नाटका से ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से UAPA का कानून मासूमों के खिलाफ, जर्नलिस्टों के खिलाफ या फिर SC/STs के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और मिसयूज किया जा रहा है, और इन जैसे यति नरसिम्हानंदा के खिलाफ बार बार FIR होने के बावजूद, कमोपेश पिछले 4 सालों में 20 से 25 FIR होने के बावजूद और 8 से 10 बार इनको अरेस्ट करने के बावजूद इन पे NSA का कानून या फिर UAPA का कानून नहीं लगाया जा रहा है. इस कानून की सिलेक्टिव एप्लीकेशन माइनॉरिटी, दलित और SC/STs और न्यूज़पेपरों के प्रेस वालों के खिलाफ इस्तेमाल करके हुकूमत हिंद ये कहना चाह रही है कि अपने खिलाफ आ रहे डिसेंटिंग वॉइस को दबाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल करके, और जो लोग इस तरह के दरिंदे नरसिंहानंद के खिलाफ इस तरह का कानून न इस्तेमाल करके हिंदुस्तान को एक कम्युनल माहौल बनाने के लिए इस दरिंदे ने कितनी बार हिंदुस्तान की आवाम के सामने, सोशल मीडिया के सामने जिस तरह के पोस्ट किए हैं. हमारा इस मेमोरेंडम के जरिए हुकूमत हिंद और खास करके चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से ये अपील है कि सुओ मोटो इस पर NSA और UAPA का कानून लगा करके इनको कड़ी से कड़ी सजा होकर इनके बल कंडीशंस कैंसिल होकर के इनको जेल में रखने की हम सब की मुतालिबा. आज हम लोग ये मेमोरेंडम असिस्टेंट कमिश्नर के
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजूद सामीन और हमारे यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर मैडम और हमारे एडिशनल एसपी कारवा से आए हुए और हमारे डीएसपी साहब और पत्रकार मित्रों और बहुत अच्छी तादाद से हम लोग यहाँ पे जमा हुए। हम क्यों जमा हुए आपको सब मालूम हो गया। मौलाना ने भी अच्छी तकरीर की। मोहम्मद कुनी साहब मंगलू से आए थे, वो भी कन्नड़ी ज़बान में अच्छी बोले आपको हमारा मकसद क्या है उन्होंने कहा। और हमारे जनरल सेक्रेटरी भी पूरी बात और मेमोरेंडम में पूरी बात आई है। मुझे बात करने का कुछ यहाँ पे मतलब छोड़ा नहीं कोई। बहरहाल मैं एक ज़िम्मेदार हूँ। मेरे नेतृत्व में आज जो यहाँ पे रैली की थी हम लोग यहाँ पे मेहरबानी करने का था। हम लोग हमारे आदमियों को समझाया जुलूस जलसे नहीं चाहिए हमको। हम लोग यहाँ पे जमा होकर आज मेमोरेंडम देंगे इंशाल्लाह। हमारे को उम्मीद है सरकार से, हमारे अधिकारी से हमको उम्मीद है ये हमारा मेमोरेंडम ऊपर तक चले जाएगा, चीफ जस्टिस के पास पहुँच जाएगा। मैं आपसे आमंत्रित करता हूँ ये जो नरसिम्हा जो नंद जो गुस्ताख रसूल की है उसको हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सवाल ही पैदा होता नहीं। हम इसीलिए जमा हुए। ये रहमतुल्लिल आलमीन है, रहमतुल्लिल मुस्लिमीन नहीं है, मुसलमानों की नहीं, पूरी दुनिया की है, पूरे जगत के लिए आए हो। और यहाँ पे नहीं पूरे वर्ल्ड में ये मामला हो रहा है। हमने एसपी साहब से बात किया तो उन्होंने कहा मेरे को आप कहा गए, मगर वो लोग फिर ये करें आप लोग एहतिजाज मत करो। बहरहाल आप अच्छी तादाद से भटकल से मुंडेश्वर से सब लोग जमा है। मैं पूरे की जिम्मेदार के यहाँ जितने सदस्य साहब आए हुए मैं सबको भी तंजीम की तरफ से मैं अभिनंदन देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में हमारे कारवार से पूरी मीडिया टीम यहाँ पे आई हुई है। क्यों आई है? पूरे कर्नाटक के लिए हमारा मैसेज जाना चाहिए। और हम लोग इंशाल्लाह कल हमारा बंद है वो भी पीसफुली, किसके ऊपर जबरदस्ती नहीं है। हम लोग वारंटीली अपने देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपको इतनी इच्छा है तो अपने खुद से आप बंद कीजिए। हम फोर्स नहीं करेंगे। हमारा कोई कार्यकर्ता कोई दुकान में नहीं जाएगा इंशाल्लाह। हमने डिपार्टमेंटों को कहा है हमारा बंद हमारा आवाज़ है, मगर आप लोग अपनी इच्छा से करने का, हमारा कोई जबरदस्ती नहीं है। कोई भी हमारा भाई हिंदू मुस्लिम जो भी भाई है परवाजी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिसको भी नाकाद हुआ है, जिसको भी बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अपना गुस्सा का एक दिन का हम इजहार करेंगे इंशाल्लाह। एक लोग करेंगे ना आप कल लोग सर बंद करेंगे। किसी का जबरदस्ती नहीं है। बेंगलुरु से टूरिज्म चीफ सेक्रेटरी आए हुए हैं, एसपी साहब भी आने वाले थे। मैंने कहा अगर आप नहीं आएंगे तो हम लोग यहाँ से कारवार जाएंगे। कारवार चलो, पूरे जिले के लोग कारवार जाएंगे बोल के हमने एसी को कहा है, डीसी मैडम को। बहरहाल मेरा कहने का मतलब है ये यहाँ तक नहीं रुका तो इंशाल्लाह आइंदा पूरे जिले कारवार उत्तर कन्नड़ जिले के लोग कारवार चलो बोल के हम लोग कारवार का अरेंज करेंगे इंशाल्लाह। वैसी नौबत नहीं आएंगी। हमारी गवर्नमेंट है इधर, हमारे मुख्यमंत्री हमारे उलमा साहब हमारे पूरे जिम्मेदार मुख्यमंत्री के साथ बात कर रहे हैं। हमारे कारवार के एसपी भी अच्छे इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे सुबह में हम लोग एक पुलिस कंप्लेंट हुआ वो नंदा शेख के ऊपर, उसके ऊपर एफआईआर भी हो गया। अभी आज सुबह में एफआईआर हो गया, उसकी कॉपी भी हमारे पास है। हमारी कार्रवाई शुरू है अभी इंशाल्लाह हम मेमोरेंडम देंगे। मैडम आपके सामने बात करेंगी, फिर बाद में मीडिया से हम प्रेस मीट करेंगे। आपका फिर एक बार तहे दिल से पूरे आवाम को मजलिस और तंजीम की तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। DC ma'am and SB sir. We are representing them and receiving this memorandum on behalf of them. And we ensure that this memorandum will reach to the Honorable Chief Justice of India, Supreme Court of India. We invite as early as possible via proper channel. Thank you. Thank you. ಕಳೆದ 4-5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೆ UAPA ಮತ್ತು NSA ಕಾನೂನು ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ಅರುಂಧತಿ ರಾಯ್ ಇರಲಿ, ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇರಲಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕರ್ತರ ಮೇಲೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮುಖಂಡರ ಮೇಲೆ, ಹಾಗೆ SC STs ಮತ್ತು ಜನಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಠಿಣ UAP ಮತ್ತು NSA ಕಾನೂನನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯತಿ ನರಸಿಂಹಾನಂದ ಈಗಾಗಲೇ 8 ಬಾರಿ UP ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬೇಲಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ 25 FIRಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ UAP ಆಗಲಿ ಅಥವಾ NSA ಆಗಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಅಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಹಲವಾರು ಸಲ ಇವರು ಭಾಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವರನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದು, ದೇವನಿಂದನೆಯ ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿ ನಮಗೆ ತಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮಿಗೆ ಅತಿ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತೇ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ಇಡೀ ಭಟ್ಕಳ ಬಂದ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ವತಃ ನಾಳೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬಂದನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೆರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಮೇಲೆ EFPF ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾವುದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನಿದೆ, ಈ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಮಾರಕ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ, ಈ ದೇಶದ ಅಖಂಡತೆಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಶಾಂತಿಯುತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಾದರಿ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಅಗೌರವ ತೋರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಯತಿ ನರಸಿಂಹಾನಂದ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಉದ್ರೇಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇವೆ.